bahwa terjadi perubahan taktikal, pendekatan yang berbeda, itu bukan coba-coba. Itu apa? Ya itulah gunanya perubahan pelatih. Tapi Kan kenapa resikonya yang tinggi satu banget. diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Jadi dicarilah yang bisa mengakomodir semua taktikal Sebetulnya itu. tapi ketika sebelumnya imbang sekarang 5-1, Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Kalau hilang bola retreat langsung ke bawah, defend. 5, 3 center back, 2 back turun, 2 gelandang bertahan, 7 penuh. Australia kesulitan. Kenapa? Karena Australia biasa main di panggung besar Piala Dunia. Dia yang counter attack. Ketika disuruh dominan, waktu Graham Arnold dia main pakai wing kekuatannya. Itu yang diubah sama Tony Popovich. Waktu habis draw sama kita, Graham Arnold dipecat sama Australia. Karena 2 pertandingan dia 1 poin. Masuk Tony Popovich. Ini temannya tim Cahill McViduka ini Tony Popovich. Dia ubah kan, gaya mainnya 3-4-1-2. Jadi dia mengerucut. Jadi cara membongkar pertahanan, dia nggak cuma lewat wing gitu loh. Wingnya dia pakai yang wing back. Kayak tadi nomor 3 yang bikin gol heading sama Aziz Behich di sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi ada perubahan. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah kitanya sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya kalau mau dibilang istilah tadi Coach RD sangat berani. Oke lah misalnya 4-3-3. Lihat waktu kalau tim kita pegang bola nyerang. Kevin Dick jauh di atas. Back kita menyebar 3. Mes ke kanan, Jay di tengah. Calvin Verdong di kiri. Dan James juga naik di sana. 2 si Nathan sama Tom Hai. Lalu di depan ada Marcelino sama nomor 10 Romeni. Satunya si siapa? Strike. Jadi 2 ini disuruh support si Rafael Strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach RD sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Dia tahu resikonya, tahu. Dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya. Sepak pojok. Termasuk gol pertama yang ditarik kalau di sama film Nathan. plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua itu counter attack. Yang Coach RD bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola. Habis itu bolanya 50-50, saya lupa apakah itu Nathan apa Tom Hai duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J. Yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper, ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh 2-0. Cepat gitu loh. Langit. Bahwa kita, seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Nggak make sense. Iya kan? Walaupun hari ini terutama babak pertama gue kecewa banget cara bermainnya. Depan nggak bisa pegang bola, jarak terlalu jauh. Tengah dipres habis-habisan, berubah di babak kedua. Nah semoga dari match ini banyak belajar. Berubah di lawan Bahrain. Itu aja. Gimana komentarnya debut oleh James dan Ole? Oleh sangat puas. Dean James oke lah. Nggak jelek, nggak bagus. Reinders yang gue bilang, lumayan. Ini anak kan kayak anak tiri ya. Pelatih sebelumnya nggak ada kesempatan, sekarang juga dicadangin. Minimal Kluivert lihat siapa yang main bagus, siapa yang enggak. Iya kan? Kalau Nathan tadi coach gimana? Nathan sama Tom. Ya, Nathan sama Tom nggak dapat space, di press. Akhirnya main ke samping. Makanya gue bilang mending main 2-3-1, tengah penuhin, saya buat wingback. Depan susah pegang bola. Why I did these choices is because from the left side I think Kelvin did a very good job, Jay did a good job, and Mace, but it's a team effort, and
It's very easy to point your finger, and I don't like to point fingers. It's a group thing. What I just said, if from the beginning we dominated the game. If the penalty was going in, it was a totally different game. I'm confident about this. But we need to analyze what we did wrong. And what I just said, if you analyze the goals, there were two personal fouls with corner kicks. One, actually three, because Nathan kept the guy in the 16-yard box. And you know, if you could get those kind of goals, from set pieces, that is impossible. The last time this team suffered a heavy defeat, we came back and managed to get a big victory against Saudi Arabia a few days after. So we know this team is built to come back from tough losses like this. Yes. So what are the main takeaways that you're going to bring from tonight's game to the next game? Well, the positivity is that we kept on going, and the spirit in the team will always be there. You guys don't see the spirit, what we have in the team. We will react. We will react absolutely against Bahrain. But now we have to digest first this defeat and look at each other themselves. What somebody did wrong. Also me. Maybe I did something wrong as well. But we will analyze everything and we prepare ourselves for Bahrain. More things we can do. Brilliant. Thank you so much, Coach. Yes? Yes.